दुष्ट हो जे हेलो फ्रेंड समस्त को जुहार गुड मॉर्निंग केंता अच्छन आपण माने आशा करछे समस्ते बहुत भलसे थिबे। देखुन आज हेगलान सोमवार आउ एबेटा बाजिछे 10 पाखापाखि हेबा। एबे मोर सब काम धाम सरलान आउ इहादेड़ा तलके जाउथले आज निके काली मंगलवार अच्छे काली मोर उपास काली मोर छोड़ा में बेले निके आज एते तेल लगे दीछे एते तेल बहुत तेल लगे दीछे बेले पूरा पूरी मुहा एटा पूरा सब तेलिया ही छे। देखुन बाल बोली एटा गोटे खोपाटे ही देछे हाँ पर तेलिया तेलिया लगुचे आदे तो काम धाम सब सरलान कपड़ा खाली इन सुखाबार तली आतापरे इहादे हेटा चकेल सखी छुआ मैंने चकेल नेले आमान को लगे हेटा ही बनईदेमी नहीं आसबार तली आ काम धाम सारिक 10 साढ़े 10 बजे आसन और बाहर हेते लगे जलखिया पतर खाई भी देसन केभे केन्ता घरे खाइसन बेले चलुन फिर वीडियो आपण मैंने कंटिन्यू रहून आउ रंधा बढ़ा करवार टाइम हो गलान एते ठंडा लगुच आ गोटे कथा काली जेन काली निके 7 डिसेम्बर थिला आ हिमांशु सागर भाई श्रद्धांजलि दिहला एते लोग टिटलागढ़ आसी एते लोग जे निके जेन तक माँ दुख देखिक निके सही नहीं हेबा समस्ते तो व्यूज पाइबार लगे वीडियो माने जेन बनाउछन सब मते सब एक्टिंग में लागसी बाकी निजे जेन दुखटा निके माँ ही जानी पारबा जेते केते कष्ट आउ जना पड़ुछि भी पूरा एते ताकू देखले एका बहुत कंदा लागुछे पूरा आउ सारा फिर से जेन गीत माने जेन बाजुछे कि से गीत सुनले रही नहीं हेबार न आ ताकू पूरा बहुत पूरा देखले एका कंदा लागुछे पूरा बिचरी ताकर केही भी नहीं नई आगे पछे पहले भाबुन माँ गोटे माँ लगे केते बड़ दंड गोटे से गीत शुणुले एका माँ के केते कंदा लगुवा मैंने बहुत खराब लगला काली वीडियो मैंने मुझे तो जे तो नहीं पारली बाकी निके वीडियो मैंने सब देखुली जे निके बहुत कांदुछन पूरा स्टेज रे हाँ जिते हाँ कले भी से तो फिर नहीं आसन जिते आउ क्या करें किसी भी कर नहीं पार बाकी से केवे तो भूली भी नहीं हुए से जिनिस से गीत मैंने शुणिले पूरा बाधी जाऊे एत कंदा लगुच भगवान क्या कर एत दंड देल और क्या कर नहीं गल बेल लगुच पूरा बहुत खराब लगुच। तो चलन फिर तलके जाएसी आ खरा टे तापमी रंधा बड़ा करमु रे बाबू 11 बाजे रंधा बड़ा करूँ शीत लगे बोलिकी ठंडा लगुच जे कहन पूरा एटा निके पिठो एतकी अच्छे ये तार बापार लगे चकेल एटा 2-3टा बनईदेमी आ सकाले मामुन नेला ईशा भी नेला आके एटा निके बासी है पूरा खट्टा लगवा भल लगवा आटा बनी बुना तो देली आके दाल टे यहाँ बुतरे दीछे चटनी बनईदेमी बोलछे चटनी बनईदेमी और चकेल बनईदेमी लंच कथा कहे यहाँ तो जलखिया बाहर भी खाएसन आउ संगे नहीं भी खान बेले से लगे टाइम चटनी टी चकेल करदे टेंशन फ्री लगे मोर रंधा बड़ा टेंशन नहीं भात रांध तरकारी रांध दाल रांध चकेल टे चटनी टे बनईदे काम खत्म आटा काली खुरीकिना सब थी गुरुदुटे तलर निके दिमे आ पातल घंटा एते रेट होती आपर एरिया रे केते होती कहबे आटा मुझे आज निके 2.5 केजी घिनले तलर लगे 1.5 केजी और ऊपर लगे केजी यहाँ हाँ बेले 50 टଙ୍କା लेखा 50 टଙ୍କା आटा 2.5 केजी घिन लगे बेले 100 टଙ୍କା 2.5 केजी हेटा मिलला एते रेट होती पातल घंटा अलग दिन मान को पूरा पूरी 10 टଙ୍କା 15 टଙ୍କା होती बाकी काଣା एते रेट किए आनबा तुम सागर घिनी बिकी खाई नहीं हबार आज रंधा बढ़ा देखुन काଣା काଣା होती आज तो सोमवार आटा देंगे फुलकोबी तरकारी क्या लेकिन आलू मिसा फुलकोबी तरकारी हेटा उल्ची पाई पड़सी आटा हे मूला खटा भी हेटा अलग रखाई आटा निके भाजी शाग आटा देखुन यहाँ मूला खटा मूला आगे से उइल जेन मझीरटा नहीं मिलसी क्या बोलसन जी हेटा तार हेटा खटा आटा फुलकोबी पनीर आलूर तरकारी एटा बना हिचे आटा हूँ दाल जेहेतु आमर इमाने मैंने खानी बेले कम कम तरकारी तरकारी बोलछे दाल दुला कम कम रंधा हिचे ये मैंने तो रुटी परोटा खाएसन बेले से लगे तरकारी आज कराई बेले आज हेटा रुटी रुटा काଣା करदेमी कि चकेल आज पिठो हो चकेल खाइबे गुरस बसा होटा आटा निके
ତିନି ମା ଝିଅ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟ ବେଲେ ନିକେ ମାମୁନର ଫିସ୍ ବୁଝାବାର ଥିଲା ତ ମାମୁନ ସ୍କୁଲକେ ଯାଇଥିଲି ତ ମାମୁନ ଆସିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ତାହାକେ ନେଇକରି ଏଇଟା ନିକେ ଥରେ ଏକା ସ୍କୁଲ ନେଇକରି ଏକା ଏଇଟା ତାକେ ପଲଉଛୁ ଆଉ ମୋର ସେ ଅରୁନ୍ଧତୀର ପଇସା ଟିକେ ବୁଝାବାର ଥିସି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଥରେକେ ତ ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବାଲେ ଜାଣିଛନ୍ ଏତେ ଆମେ ସୁନା ଲାଗ ଲାଗ କରିକିରି ଘିନି ନେଇ ପାରୁ ବେଲେ 5,000 10,000 5,000 ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ମାସକୁ ମାସ 10,000 ବୁଝଉଛେ ସବୁ ମାସ ଏଇଟା 9 ନମ୍ବର ମାସ ହେଲାନ ଆଉ ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀରେ ସରବା ସରି ଫେବୃଆରୀରେ ସରବା ଆଉ 2 ମାସ ଅଛେ ଆଉ 2 ମାସ ଅଛି ବେଲେ ସେଟା ସେ ସ୍କିମ୍ ଯେନ୍ ଅରୁନ୍ଧତୀର ବେଲେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଅରୁନ୍ଧତୀ ପଇସା ଟିକେ ବୁଝାବାର ଥିଲା ଆଜି ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାନ 6-7 ତାରିଖ ହେଇଗଲାନ ବେଲେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୁଝାମି ଆଉ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦେଇଛେ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଟିକେ ଆନମି ଯେନ୍ଟା ୱାସ୍ ଲାଗି ସେଟା 5ଟା ଶାଢ଼ୀ ଦିଆ ହେଇଛେ ଝୁନିର 2ଟା ପାର୍ଟ ସେ ଟିଟଲାଗଡ଼ୁ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ବି ନି ଆନବାର ତାଲି ଆଉ ମୋର 3ଟା ଶାଢ଼ୀ ସେଟା ଆନମି ଆଉ ନିକେ ଶାଲ୍ ଗୋଟେ ଘିନି ଯିମି ବୋଲଛେ ଶାଲ୍ ଗୋଟେ ଭଲଟା ଗୋଟେ ମିଳବା କାଇଁ ବୋଲିକି ନିକେ ଦେଖୁ ଯାଇସି ଦେଖି ତ ଏଇଟା ମାମୁନର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି पुरा मूड खराब पूरा मैं काम करता हूँ मैं इसको मम्मी को खा जाता हूँ ये तो गए माता भाग गई मैं तो इसके पास नहीं भाग पाऊंगा मैं पैर दुख जाएंगे इसीलिए ये बंदर को खाने लगा और बाकी फिर क्या हुआ यार इस मॉम को कैसे बताऊंगी मत बताना दीदी तू बोल देना तो दुकान में लेगी पागल औरत तेरी तरफ से मैं चली जाऊंगी स्कूल ठीक है ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତ ଅରୁନ୍ଧତୀକେ ପଲେଇ ଆସୁଥିଲି ନ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଥିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଯାଇକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ବୁଝେଇ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲେଇ ଆସମି 2 ମିନିଟ୍ର କାମ ଆଉ ନିକେ ଇଟା ସରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ଦେଖୁନ୍ 10,000 ବେଲେ 11 ମାସ ବୁଝାବାକେ ପଡ଼୍ସି ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ମାସେ କଟା ସେଟା ସେମାନେ ଦେସନ୍ ବେଲେ ତାପରେ ଯାହା ହଉ ସୁନା ହଉ ଆନମା ବେଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପଇସା ବୁଝାଲି ତାପରେ ନିକେ ଆମର ପ୍ରମୋଦକେ କହିଦେଲି ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଶୁଢ଼ା ଟିକେ ଆଣି ଦଉଥିବ ଯ ବୋଇଲି ଆଉ ଏଇଟା 3 ଲୋକ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ଅପ୍ସରାକେ ଆଉ ଏଇନା ଏଇଟା ଶାଲ୍ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲି ଶାଲ୍ ମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତାଟା ଥିଲା ଆଉ ଏ ଶାଲ୍ର ରେଟ୍ ମାନେ ସବୁ 1700 1800 ଥିଲା ତ କେନ୍ତା ରେଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଶାଲ୍ର ମୋତେ ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନିନ ଶାଲ୍ ମାନେ ଅଛେ 3-4ଟା ବାକି ଏତ୍କି ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ମାନେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ ବାଲା ଟିକେ ଖୋଜୁଥିଲି ବେଲେ ସେଟା ମାନେ ନି ଥାଇ ଇନ୍ତାଟା ମାନେ ଏକା ଥିଲା ପୁରା ଚାଦର ଭଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ବେଡ଼ସିଟ୍ ଭଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବେଲେ ମୋତେ ଭଲ ନି ଲାଗଲା ଆଉ ଇଟା ନିକେ ଏଇଟା ସେ ସୂତା କାମର ଏଇଟା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଥିଲା ବାକି ଏଇଟା ବି ଭଲ ନି ଲାଗୁଥି ଏଇଟା ଫୋନ୍ ଟିକେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ବାକି ନିକେ ଏଇଟା ତାର ଉତ୍ପାଦ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଉତ୍ପାଦ ହଉଛେ ଯେ ଏଇଟା ବେଲେ ସେ ସାଡ଼େ ମାନେ ତଲ ଉପରେ ହେଇଥିଲେ ବେକରୀ ଜୋନ୍ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବେଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଶାଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଦଉଁ ଆଉ ଜିମା ବୋଲୁଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ପୁରା ସେ କଲର୍ ଭଲ ନି ଲାଗଲା ବେଲେ ନି ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲିକି ଏଇଟା ସ୍ୱେଟର୍ ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖାମା ଯୋଉ ବୋଇଲି ସ୍ୱେଟର୍ ଗୋଟେ ହେଲେ କାଣା ନିକଲ ଗଲେ ହେବା ଏଇଟା ନିକେ ସ୍ୱେଟର୍ ଶାଲ୍ ମାନେ ସବୁ ସରିଗଲାନ ସିଜନ୍ କାଣା କି ସେ ଦିନ ସରିଗଲାନ କିନି ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ କମ୍ ଅଛେ ସବୁ ସାମାନ ओटा अलगा कपड़ा के ओहो एटा सान ही बार ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ସେନେ ଭଲ ନି ଲାଗଲା ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଷ୍ଟଲ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା ଭଲ ଲାଗଲା ବେଲେ ମୋତେ ଇନେ ବି ବେଶୀ ନି ଥାଇ ଇନେ ବେଶୀ ଥାଇନି ବେଲେ ଇନେ ବି 2-4ଟା ନ ଥିଲା ତ ମୋତେ ଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗଲା ଦେଖୁନ୍ ଇ କଲର୍ ଯେ ଇଟା ଅଛେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ଅଛେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା 2ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବେଲେ ଏଇଟା ଇଶା ନିକେ ଏଇଟା ନେମି ବୋଇଲା ବେଲେ ଏଇଟା ବାଛଲୁ ଆଉ ନିକେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଘାଏ ଏଇଟା ଉପରକେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଟର୍ ଟିକେ ଦେଖମା ବୋଇଲୁ ହେଲେ ମାମୁନ୍ ନିକେ ମୁଇଁ ଯେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେମି ବାହାରେ ବୋଲୁଥିଲା ହେଟା ଆଉ ତାର ତ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଶେ ଦେଖୁନ୍ ବାଲ୍ କାଟଲାକେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦିଶେ ତ ଏଇଟା ଉପରକେ ଆସିଲୁ ଉପରେ ଏଇଟା ସ୍ୱେଟର୍ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱେଟର୍ ମାନେ ବି ଏତେ ଭଲ ଭଲଟା ମାନେ କିଛି ବି ନି ଥାଇ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିଲାନ ସ୍ୱେଟର୍ ମାନେ मार्शमेलो दे दियो हो गया हैप्पी
इमकर लगे फेर एटा मुई चकेल बनेदेली आउ चकेल बने दउछे आ चटनी नि बाटिन पातल घंटा चटनी बटा ହେଇଛେ तरकारी तो करा ହେଇଥିଲା ସେଥିर लगे निके इटाके फ्रिज रखी देसी काली के छुआ माने सकाले टिफिन नेले ताकर लगे हेटा बनामी बोली आउ टिके तो पिठौ थिला तो बोले एटा 4टा बागिर हो जिबा तो तांको एटा खाइबा के दउथिली एटा खाउछे देखुन चकेल चीनी आ चटनी आ याडे खरा यहाँ 3 बाइला न यहाँ दे मार्केट जाइलु मार्केट रो आसलु तापर एटा सब ये भी चकेल खाइले केनी बेले मुई भी चकेल खाई दिसी बोली भल लागसी मते चकेल चकेल चीनी मोर बहुत फेवरेट है झाड़ो देखो तंका हेना बापा नो पाई के ट्यूशन आसी कोली साले के गोड़ मिट्टी के हाला वाली लागू तो है हैं कोनी रोते सुटर नहीं गुलू तू देखा दिसी बाल काटी देला बड़ दिसुची बाल काटी देला की बड़ दिसी चल हेटा पिंदी जेबी हैं सुंदर लगता है ठीक लगी डेंगा दिसी जा ऊपर के दीदी अच्छे गोला बेले पाकेटे गिनबो आला बेले काना उठे पर पाकेटे गिनले एगो खुशी वाला आम रातिर खाना पीना देखुन आटा तो पनीर मटर पनीर बना है नानी बनईछन आड़े यहाँ रुटी बना चली आ बापा तो खाई भी सारे न से 8 बजे नु खाएसन कि नहीं बेले रुटी तरकारी पहला कर देसुँ और रुटी 2टा फास्ट रुटी से खाएसन बेले से खाई बसीछन सियाड़े आड़े यहाँ रुटी बना चली तो वीडियो इन रखुचे समस्त को बाय।